Pesananam tabi Malaysia medani miampai kodoho Adrian di dahabar ai dusun sedapon diti tadau ke isa kedua podem turutulan ke apat 2026. Sabah Manulang mentong-ontong id salam meneguang kantakan keingkasan belanja masih nasuhut keingkasan gatang tumau global kekasahan penikidan ginaris mantadno kawayon Dasia Ketenaban. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur minabaros kawayan dila milog kapagawit waya Tanaro kumad ekonomi pagun kampayna kaingkasan belanja keraja logistik gatang barang. Paingkura po lang perintah pisampuruan papatilambus gatang subsidi ron siam napadam 5 id gatang saringgit siam napadam siam tusin dosen liter nagi it diesel ki subsidi 2 ringgit napadam 5 tusin sen liter id Sabah Sarawak Labuan rinaitan kontok montok papiadang kawayan. Keadaan sekarang ini belum lagi memerlukan kerajaan negeri mengambil tindakan yang drastik untuk memberi bantuan. Bagi kita, apa bantuan ataupun yang diberikan melalui kerajaan negeri sekarang ini dan juga kerajaan persekutuan sudah memadai. Ibayan Menteri Suminimbar Penguhatan Adun Sinalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal id Petimungan Dewan Undangan Pagun Sabah Kapadam Turu id Kota Kinabalu. Perintah pagun nga papatilambos nagi di panghupan humontol bagal abapian sentuhan kasih rakyat rebat lotirik 4 ringgit nagi pengingkurian gatang utility kumad bagian di pahintanto. Itimpo panagidila patawangan nagi it karaja kumad kajaminan takanan kapalabusan asil na kayanan kaprakison logistik montok timpo Tanaro. Nasuhut keingkasan belanja padsakayan ke Tuludan, ipikir kakasau keganaan ketembuluyan som pemagunan. Sabah papana pipira karalana montok papatantu keganaan dila ke Tilambus asili manakadung tagay ekonomi pagun. Kementerian Ketembuluyan Kebasananam Kayanan Pasarali dat bayna mamalan insentif papapanad kadagangan strategik mantok patilambos di kapakyanuan kaputan Katuludanit Pagunditi. Taguangan na po nga kumad kapagiratan kadagangan domestik id na kayanan diti suay kapapagaris dit kadagangan Asia Utara Asia Tenggara kampay na papaintutundat Sabah sabagi iririkatan Ketembuluyan Premium. Kementerian melalui Lembaga Pelancongan Sabah sedang merancang pelaksanaan sokongan dan insentif bersasar serta mempergiat usaha pemasaran strategik bagi mengekalkan permintaan dan ketersambungan udara ke Sabah sepanjang tempoh mencabar ini. Itimpo panagidila sisi kampayan mangulod nga pahoro nagi mantok manaribaw hal panikidan diesel mantok papatanto tinimungan kapasadian katembuluyan kakal o girot. Dato Jeffrey Suminimbar Penguhatan Adun Sri Tanjung Justin Wong. Memamburu Sabah kumait keaturan padsakayan dit lebih penwagu olud mantak mengikuri kesakon ikakadayan tagaya kampayna kau takinabalu sendakan tawaw keningau. Kumadua Bayan Menteri Dato Ewan Benedict ipanagi Menteri Pemarunan Pangindapuan Patsakayan Minabaros Palantagaya Pasakayan Kikaburuan Tasanang Pagun Sabah SSTMP na silid hantalan tagaya papaburud piramutan Patsakayan di Labid Osanong Osampuru Kikaburuan Tasanong. Kapapanahan bus.my id Kota Kinabalu, wakan lang karimponan mangunsub datulun ginumuan, mundali kumad pasakayan tulun ginumuan. Kalau semua pakai kendaraan persendirian, memanglah kita tidak dapat lari daripada kesesakan pada masa-masa tertentu. Sebab itulah program ini ataupun inisiatif ini diperkenalkan. Mantok timpo Tanaro, project tasanang bagal Trans Borneo Railway ita pangilan wawayan kereta api putatan kumad Spanggar pikikirad papainggayad mobility dat magigyan ngawi mangingkurid kapusakan pamusarahan ni talon-alon. Dato Iwan Suminimbar Penguhatan Adun Nabawan Dato Abdul Ghani Muhammad Yasin.
Pemeronan paib tilambus sa manaka kunan sebagai wakon bagian di Kiguna Takasi Salam Keburuan Sabah. Lebih na id salam papataan tu panikidan waig tabarusiam keaturan penguludan di asanang kumamay ngay. Ikomodo Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gonzalo Minabaras Sabah Plumber Association papapanat tanggungan di Kiguna isalom papaburut keganaan dilo lagi mangibulay lebih gumu ginaris keraja tabal. Iyaw na po ang amin hak pabarasan it pamupusan pitimungan Expo Pipe Asia 2026 id longkod pagun. Kadaw perintah tumilombus manhak panagwangan it karaja papagoris kaganaan dilo mayat keburuan infrastruktur di Tesanong. Itimpo panagidilo tansanan di papapanawad pamarunan unsubuan papayingkas rantob kasanangan karaja tanggungan mentok mamajamin serupo di atingalig akas sinanong. Lebih dapat RM4 pinabi mantak meneribaw kebalingkangan luyud ang papayingkas din kakatan kasukupan ralan id Beaufort. Lana pangaman tapapataan tu daaw na di apotut piramutan da magigyan ngay serar arikat timpo rumasam. Mantad ginamulila RM2.6 pinatahak mantok projek papayingkas sinanong ralan Limbawang bypass dit Asarod Aliudan. Damo ta pada mapatitik RM6 pakawagu mentok projek panalabliud id bawang padas id kakadayan Beaufort. Dan saya minta supaya projek ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kalau tidak pun sekurang-kurang tahun ini pelaksanaannya sudah dimulakan. Dan ini memudahkan kita supaya masyarakat kita tidak lagi terkurung kalau mausan banjir. Yaw ipanagi adon Klias rinubad menganut kabar sarana pongo pinapahemagon ababian na pagyupakatan magigyan madani kampung rancangan Klias id Beaufort. Perintah nga mamalanagi mamonsad wawayan suay dituwagu landayan lumat bypass id kininaro pikikirod 10 kilometer. Babay na diti Beaufort lumansan kumadua wawayan tagaya dit Asarod Aliudan id aralan bingkun Limbawang bypass. Itaretan dit megal asamok RM600,000 pinabi montok keburuan kampung rancangan Klias kampay na penuridangan walay titimungan pahingukab karaja papayingkas sinanang kasusukupan. Kapag isayan kabasanan akan ketinungkusan tahun madilan pangakain tutunan di papisa da magigyan Sabah. Pendot kinaulitan tahun ke-25 di malangan taga pagun Sabah tadaw tinaro Sabah kaguli kagu manimbong da magisway tinaro iswang isa babayan di Talumis. Taduda uruputan patilambus karait diti. Nakaswang edisi ke-6 tadaw tinaro Sabah katilambos asilit timpon kiguna isalang papayingkas tungkos kaubasanan magisisway tinaro id pagunditi. Nanjurat katinanan kaubasanan pagun Sabah mantad po di tahun 2002 hapod ababayan niti manimong kaisan tinaro mantad patangko pagun mantok papakitad kalumisan dialo. Mantad ngalitan te ke raso kaubasanan sayaw tunyon gisamnad kumad tadat. Lebih kemantad pakikitanan kaubasanan pangaramayan dilo asilinagi dat liwang belajaran kumada sukad tangamulok dat mangilo o mangintutun tadan o kaintutunan dilo. Itimpo punagi dilo papakitaylo dat apisa ni tangad magigyon magisway tinaro it pagunditi. Ia juga merayakan keunikan dan kepelbagaian budaya etnik di Sabah sebagai model perpaduan terbaik di Malaysia. Begitu juga bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia pada tahun ini, sudah pastinya program seumpama ini akan dapat memperkenalkan lagi budaya di negeri Sabah yang pelbagai. Kiginamudat hatus waluna padam dua kaisan tinaro mantad patangko pagun minanganod bogyan doton bayno ituwakon katanudan babos akas mantad pod pinaintutun ot karamayan diti. Manta kumainsan lagi pinapanaw ot niyudan mamanaw tinaro it minanimong magisusoy tinaro kampay na humurut bajaw sulok rungos Brunei kadazandosun.
Kapangon nuyudan mamanaw pinatilombos sa tababayan miampat karamayan makan tatuong it minanimong kaisaan tinaru mamuruan tinimungan magigion talap it kawayan dit napanud piuludan. Magisutoy kapakitanan kaubasanan bagal dat asayaw kaubasanan sinding tunian kaubasanan it papakitad kalumisan datikitiki tinaro isaba. Nakampay na gid pinapanaw kapathakan tutungkap mamuruan tinaro sijil pamagatangan kumadit papapanaw nga sani kaubasanan it kahop isa lamamagampid tinungkusan nilo. Pesta seperti begini harus diteruskan kerana dia dapat menggabungkan etnik-etnik seluruh Sabah melalui LKNS dan Magibs. Persatuan-persatuan seperti etnik ini harus dibantu untuk maju dan membangunkan persatuan-persatuan etnik masing-masing. Kita di Sabah ni yang prihatin terhadap perpaduan rakyat kita. Apapun masalah, apapun isu, kita sebagai rakyat di negeri Sabah ni, kita mesti bersatu. Tetapat na po taraw tinaro Sabah akan ke kapapanahan kaubasanan tamad nga nasilid timpon dit papisa dat magisusway tinaro magigion it pagkunditi. Tungkos kaubasanan tilambusan mamagompi, pisan magigion tilambusan papagirat, muntok papatantod kain tutunan magigion Sabah, katilambus agompi muntok sinakagon rumikot. Irina kabar dusun sa depan di tipon si Kaumantadoho Adrian Sari. Salam Malaysia, Madani.